নমস্কার সকলকে আরো একটি নতুন প্রতিবেদনে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের একটা ভাইরাল ভিডিও নিয়ে কথা বলবো এবং সেই ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে আমি সেই প্রতিনিধির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি কি উত্তর দিয়েছেন সেটাও আপনাদের শোনাবো। আমি কথা বলছি উত্তরবঙ্গের এমপি রাজু বিস্তের ব্যাপারে। তার একটি ভিডিও প্রচুর হারে ভাইরাল হচ্ছে, যে ভিডিওটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজু বিস্ত উত্তরবঙ্গের একজন বিজেপির সাংসদ, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করছেন নলের মাধ্যমে, অর্থাৎ নল দিয়ে কথা বলছেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ব্যঙ্গাত্মক ভূমিকায় তিনি দেখাতে চাইছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে নল তো লাগিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কলে জল পৌঁছায়নি। আর এই ভিডিওটি শুধু ভাইরালই হচ্ছে না, বিভিন্ন চ্যানেলের এখন মুখরোচক খাদ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গাত্মক ভূমিকায় রাজু বিস্তের করা টেলিফোন। আপনাদের সামনে সেই ভিডিওটা আমি প্রথমে রাখছি, তারপরে এর বিস্তারিততে যাব। এই বিষয়ে স্বয়ং রাজু বিস্তের প্রতিক্রিয়াও আমরা নিয়েছি, তিনি কি বলতে চাইছেন তার উত্তরও আপনাদের শোনাবো। কেউ কোথাও যাবেন না, কিন্তু সবার আগে সেই ভিডিওটি দেখে নিন একবার, দেখুন। हेलो ममता दीदी। हेलो ममता दीदी, ये हर घर जल का नल है, पाइप है, पानी नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है? हेलो ममता दीदी, सुनाई दे रहा है? हर घर जल नल है, पाइप है, पानी नहीं है। দেখুন, মাননীয় এমপি রাজু বিস্ত তিনি দেখাতে চাইছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাজে গাফিলতি রেখেছেন এবং হর ঘর জল, জল জীবন মিশন সেই প্রকল্পে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা কাজ করার দরকার ছিল সেটা তিনি করেননি। কিন্তু বাস্তবে একটা জিনিসও আপনাদের চোখের সামনে রাখতে হবে যে বিজেপির এমপি, বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্ত তিনিও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করছেন, কারণ তিনি জানেন যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বা গোটা ভূভারতে এই মানুষের যদি সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারে তার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেলিফোন করলেন, নরেন্দ্র মোদী অথবা শুভেন্দু অধিকারীকে নয়। নরেন্দ্র মোদী অথবা শুভেন্দু অধিকারীর নাম কেন নিচ্ছি আমি এখানে, তার কারণ হচ্ছে এই যে জল মিশন প্রকল্প, যার আওতায় পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বাড়িতে ট্যাপ কলের মাধ্যমে জল পৌঁছানো হবে, সেই প্রকল্পের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সরকার 50% টাকা দেয়, বাকি 50% কিন্তু দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ এই যে প্রকল্পটি, এই প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার প্রকল্প নয়। এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন করতে গেলে দুটো সরকারেরই, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুজনারই যৌথ সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদিচ্ছার পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের কি সদিচ্ছা রয়েছে এই প্রকল্পে টাকা দেওয়ার? আমি আপনাদের তথ্য দেখাবো, একেবারে নির্দিষ্ট তথ্য আপনাদের সামনে দেব এবং তারপরে এই বিষয়ে যখন প্রতিক্রিয়া নিয়েছি রাজু বিস্তের সঙ্গে, তিনিও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। দেখুন আপনাদের স্ক্রিনে আবার আমি ভিডিওটা দিচ্ছি। এই জল জীবন মিশনে রাজু বিস্ত কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি এককভাবে ফোন করলে হবে, নাকি এর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীকেও রাজু বিস্তের ফোন করা দরকার ছিল? তার কারণ আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। এই জল জীবন মিশনে, এই জল জীবন মিশনে কিন্তু ভারত সরকারের থেকেও বেশি কাজ, তথ্য বলছে রাজু বিস্ত অন্য কথা বলছেন, কিন্তু তথ্য বলছে ভারত সরকারের থেকেও বেশি বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছে। ভারত সরকার এই জল জীবন মিশনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ, অর্থাৎ স্যাংশন যে অর্থ করেছিল, সেই বরাদ্দ অর্থ হচ্ছে 5050 কোটি টাকা। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ হচ্ছে 5050 কোটি টাকা, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও 50% দেওয়ার কথা। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দ হয়েছিল 4557 কোটি টাকা। আপনাদের স্ক্রিনে আপনারা তথ্য দেখতে পাচ্ছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার একেবারে খবর আপনাদের সামনে আমি রাখছি, সেখানে মার্ক করে দিয়েছি, সেই সূত্র থেকে এনে আপনাদের দেখাচ্ছি। আনন্দবাজার কাদের হয়ে বেশি কথা বলে সেটাও আপনারা জানেন। তার সাথে সাথে আপনাদের এই তথ্যও রাখছি, এই যে জল জীবন মিশন, এই জল জীবন মিশনে 5050 কোটি টাকা যখন দেওয়ার কথা নরেন্দ্র মোদী অর্থাৎ ওই রাজু বিস্তের সরকারের, তখন তারা দিয়েছে মাত্র 2525 কোটি টাকা। 2024 এবং 2025 যে অর্থবর্ষ, তাতে দেখা যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ভারত সরকারের যে ভূমিকায় জল জীবন মিশনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য, তাতে তারা খরচ করেছে 2525 কোটি টাকা। মানে 50% টাকা এখনো বাকি রয়েছে এই জল জীবন মিশনের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের, রাজু বিস্তের সরকারের। আর উল্টো দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ভাগ ছিল, অর্থাৎ 4600 কোটি টাকার মতো তারা খরচ করবে, সেইটা বেড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছেন 4900 কোটি টাকার কিছু বেশি। অর্থাৎ যদি তুলনা করা হয় তাহলে ভারত সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে টাকার যে হিসাব দেখা যাচ্ছে, তাতে 2400 কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জল জীবন প্রকল্পে। অথচ এই প্রকল্পটা সংবিধান অনুযায়ী, সরকারি রুল অনুযায়ী দুটো সরকারকেই 50% হারে পয়সা খরচ করার প্রয়োজন।
এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যে লোকসভার প্রতিনিধিরা রয়েছে, যারা সাংসদ রয়েছে, তারা কিন্তু এই জল জীবন মিশনের প্রকল্পের যে বাকি টাকা পেন্ডিং পড়ে রয়েছে, যার জন্য মানুষের কাছে জল পৌঁছাতে অসুবিধা হচ্ছে, তার চাহিদা জানিয়ে কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছেও দরবার করেছিলেন। আপনাদের স্ক্রিনে আপনারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন। এই ছবিতে আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন যে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ রয়েছে, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যারা কর্মী রয়েছে, তারা কিন্তু কেন্দ্রীয় মিনিস্টারের সঙ্গে এই প্রকল্পের যে বাকি 50% টাকা এখনো পর্যন্ত পেন্ডিং রয়েছে, সেই পেন্ডিং এর জন্য বারবার এরা চিঠি লিখছে, বারবার এরা দরবার করেছে। উল্টো দিকে বিজেপির সাংসদকে এই বিষয়ে যখন আমরা ফোন করি জানতে চাই, তিনিও তার মতো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং তিনিও বলেছেন যে আমরাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একাধিকবার চিঠি করেছি। অর্থাৎ এই দুটো সরকারের চিঠির লড়াইয়ের মধ্যে, এই দুটো সরকারের ইগোর লড়াইয়ের মধ্যে সাধারণ যে উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্গতরা রয়েছে তাদের প্রাণ দুর্বিষহ। তাই ভিডিওতে আপনারা যেটা দেখছেন যে রাজু বিস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে জল জীবন প্রকল্পের জন্য ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আদতে ছবিটা কিন্তু অন্যরকমও হতে পারে। আদতে ভারত সরকার যে এখনো পর্যন্ত 50% টাকা আটকে রেখে দিয়েছে এই জল জীবন মিশনের জন্য, সেটা কেউ ঘোষণা করছে না, সেটা কেউ বলছে না। রাজু বিস্তের কাছে আমরা এই বিষয় নিয়ে ফোন করেছিলাম। আপনাদের এবারে পুরো অডিওটা আমি শোনাবো যে তিনি কি বলেছেন, তার কি উত্তর রয়েছে, তিনি কি যুক্তি সাজিয়েছেন, সমগ্র কিছু আপনারা শুনবেন এবং তারপরে আমি আপনাদের কাছে ফিরে नमस्कार আসছি। राजू जी। দেখুন। नमस्कार जी। हाँ, ये जो हर घर जल मिशन है, इसमें केंद्रीय सरकार का जो पश्चिम बंगाल सरकार को देना था, वो क्या अभी तक अलॉटेड हुआ है सर? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शक पश्चिम बंगाल की जनता को बताना चाहूंगा कि जब इस समय दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड और भारी वर्षा के कारण आपदा आई हुई है जी। और मैं गांव-गांव जा रहा हूं भ्रमण पे और 4 दिन पहले क्या हुआ कि एक गांव में गया और थक गया तो मैं सोचा मुंह धो लूं। मैंने टोटी खोली तो देखा पानी नहीं आया। फिर मुझे गांव वालों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ये जब से प्रोजेक्ट लगाए तब से एक बूंद पानी नहीं आया। जी। और ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी के जो ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट 100% जो है फुल प्रूफ नहीं हुआ है। सब जगह जो है मतलब समस्या एक ही है, ये हर घर जल नहीं है। इसको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने हर घर नल कर दिया, यानी नल तो पहुंच गया घर तक, अच्छा। लेकिन पानी नहीं पहुंचा। और मुझे ये बताना है, जैसे आप सिर्फ जैसे दार्जिलिंग का रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ 284 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1070 करोड़ रुपए दिया है। 1070 करोड़ ये 1070 ये दार्जिलिंग के लिए है, ये दिया ये हुआ है सिर्फ या फिर दार्जिलिंग का allotted है? ये सैंक्शन है और इसमें से जो है काफी 50% से ज्यादा पैसा जा चुका है। हाँ, रिलीज 50% हुआ है, यानी कि हाँ, 550। हाँ। क्योंकि रिलीज तो ऐसा होता है ना, जब आप प्रोजेक्ट करोगे उसका कंप्लीशन भेजोगे, हाँ। फिर नेक्स्ट फेज उसके बाद जो है रिलीज होता है। लेकिन सर तृणमूल का एमपी जो सब है वो सब कुछ दिन पहले माननीय जल इसी विषय के लिए जो मंत्री है केंद्रीय का, उनसे बात किया था, उनसे मिला था, उनको डेपुटेशन दिया था। केंद्र का जो बजट था, इसमें जो सैंक्शन था 5050 करोड़ था, मिला है 2525 करोड़। लेकिन बाकी जो नहीं मिला है, इसी सिलसिले में एक साल से तृणमूल का जो एमपी है वो लगातार केंद्रीय से बात कर रहा है। तो इसी बारे ऐसा है में ना, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सारे एमपी मेरे साथ डिबेट कर लेना, केंद्र में बाद में चले जाए मंत्रालय में। हाँ, आप देखिए, आप खुद बता रहे हो कि 50% पैसा रिलीज हो गया है। 50% रिलीज हुआ है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तृणमूल सरकार से ही बता रहा है चलो कि मान रहे हैं ना वो, ठीक मैं है। भी यही बता रहा हूँ, 50% तो वो खुद मान रहे हैं। हाँ, आपका प्रोजेक्ट जो है 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% पैसा गया है। लेकिन साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ये भी बता रहा है कि वो लोग अगर केंद्र में 2525 करोड़ रुपए रिलीज किया है, वो लोग 4925 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन करके रिलीज कर चुका है। केंद्रीय का जो 50% पेंडिंग है वो कब तक मिलेगा सर? ऐसा है, आप उसकी चिंता ना करें, केंद्र का सिंपल है, केंद्र पैसा रोक नहीं सकता। केंद्र का सिंपल सिस्टम है, आप कोई भी प्रोजेक्ट करोगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भेज दोगे, नेक्स्ट जो है पैसा नेक्स्ट उसका रिलीज हो जाता है फेज का। अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में पैसा नहीं गया क्योंकि वहां आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन का अभी तक कुछ दिया नहीं। और हकीकत ये नहीं है ना, पैसा क्यों देना चाहिए आपको? क्यों भ्रष्टाचार करने के लिए आपको पैसा चाहिए क्या? आपने 50% खुद मान रहे, आप जा करके देखो 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है क्या?
सर इसी जगह तो आप भी एमपी है, तो आपका आपका मैं क्या हूं भूमिका ना, रहा है? मैं तो इतने सारे चिट्ठी लिखे पश्चिम बंगाल को, नहीं सुनाई दिया है, जवाब नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, तो इसीलिए तो मुझे पाइप से टेलीफोन करना पड़ा ममता बनर्जी को सर आपका कि ममता दीदी आपका अगर सुनिए, कोई ये पीड़ा है हमारी। सर आपका अगर कोई चिट्ठी का डॉक्यूमेंट्स होगा तो प्लीज भेज दीजिएगा, हम नहीं, दिखा वो भी दें। मैं भेज दूंगा, वो भी मैं भेज दूंगा। हम्म। और अभी तक भ्रष्टाचार इतना हुआ है, कम से कम 10 बार मैं केंद्र की टीम भेज चुका हूँ वहाँ पे। और ये देखिए, मैं क्यों कहूंगा, मुझे कोई शौक चढ़ा है क्या ममता दीदी को भला बुरा बोलने की? मेरी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन हकीकत ये है कि भैया हर घर जल का पानी जनता को नहीं मिला, ये मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। ये जनता कह रही है और जनता बार बार हमसे पूछती है, ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, हर घर जल मिशन जो है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर एक को पानी मिले, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, हकीकत ये है। आप इसमें मत जाइए क्या हुआ नहीं हुआ, प्रोजेक्ट गया, टूटी बन गया, खंबा गड़ गया, लेकिन पानी नहीं है, इसका मतलब जो है आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है फेल है। तो ये जो खगेन मुर्मू जी के साथ हुआ, जो देखिए, शंकर घोष ये जी के साथ ये हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि देखो, नॉर्थ बंगाल की जनता टीएमसी सरकार को पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारे साथ भेदभाव, सौतेला व्यवहार इनका रहता है, नंबर 1। जी नंबर 2, ये जो खगेन मुर्मू जी जो सांसद है, विधायक के ऊपर जो हमला होता है, ये जो है टीएमसी करवाती है, क्योंकि टीएमसी को पता है कि हमारे सांसद विधायक गांव-गांव घूम रहे हैं, इसलिए जनता तक ये पहुंच ना पाए, ये हमला इसलिए होता है। और ये लेकिन बात सर स्पष्ट वहां हो पर तो जाता है लॉ एंड टीएमसी ऑर्डर नहीं का। है, हाँ, वहां पर तो टीएमसी का वोट बैंक नहीं है, यहाँ उतना नहीं टीएमसी नहीं, कहाँ से मिला? आपको गलतफहमी है। ये जी। जब वीडियो जो वहाँ पे ये लोग थे, उनका जो इन्होंने हमला किया, वो यही कह रहे थे, हम दीदी के आदमी, हम टीएमसी वाले, बीजेपी के सांसद विधायक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप ये बताओ, टीएमसी के गढ़ में, टीएमसी के शासन में बीजेपी के ऊपर हमला कौन कराएगा? देखो, दो ही चीज है, मेरा ये मानना है कि ये टीएमसी ने कराया, और नहीं कराया तो फिर ये रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी, दो में से कोई एक होगा। आपने भी देखा होगा, आप तो बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हो, कि पश्चिम बंगाल सरकार का सालाना डिजास्टर बजट कितना है? लास्ट ईयर 2300 करोड़ था, इस बार 3200 करोड़ है। तो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, उस डिजास्टर फंड में से हमारी जनता को पैसा क्यों नहीं मिलता? कल ओपन डिबेट रखिए ना, मैं आता हूँ बात करने के लिए। एक और आखिरी प्रश्न, ये जो उत्तर बंगाल में डिजास्टर हुआ है, आप वहां पर जी। 6 एमपी है और लगभग 22 एमएलए है, आप लोगों का क्या भूमिका रहेगा केंद्रीय सरकार से कुछ राहत अगर मिले इसलिए? पहली भूमिका तो तत्काल लोगों तक पहुंचना, और उनको जो सहायता हो सकते है वो हम कर रहे हैं। सभी सांसद विधायक लगे हुए हैं। बहुत बड़ी राहत की सामग्री, करीब 8-9 ट्रक हमने जो है आसाम सरकार से भी मंगाई है, जो आज के बाद डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा। और इससे पहले भी पिछले 7 दिन के अंदर में मैं खुद गांव-गांव जा कर के कई लोगों को किसी तरह की मदद जो हो सकती है वो सब हमने किया है। और हम ये चाह रहे हैं कि स्टेट इसको डिजास्टर घोषित करे, तो उससे हमारे लोगों को मतलब रीसेटलमेंट के लिए बेनिफिट भी होगा। जब डिजास्टर घोषित करते हैं तो एसडीआरएफ फंड में पुल के लिए, रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो पैसा नहीं होता, तो उसके लिए एडिशनल जो भी केंद्र है वो पैसा देगा। और डिजास्टर घोषित करने का फायदा एक ये भी होगा, केंद्र से भी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजी जाएगी, वो भी जा करके उसकी जांच करेगी, उसकी जो नुकसान की भरपाई की वैल्यूएशन करेगी, डीपीआर तैयार करेगा, और केंद्र से अधिक पैसा मिलेगा, और हमारी जनता को पैसे का कमी नहीं होगा। लेकिन ये सब तो तब होगा ना जब स्टेट के अंदर में मुख्यमंत्री और स्टेट मशीनरी तो ये माने कि यहाँ डिजास्टर हुआ है। मान लीजिए कोई पेशेंट ये कहने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है, फिर डॉक्टर क्या करेगा बेचारा? तो ये जो है, मुझे लगता है सरकारी अपनी जगह है, लेकिन जनता और हम सब, चाहे केंद्र हो राज्य हो, इस समय मिल करके जो राहत हमारी जनता को मिल सकती है वो देनी चाहिए। बाकी मैं खुद भी बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार से कि अगर हम एयरमार्क करके कुछ अलग से हम उस डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा देने का कोई प्रावधान है तो मैं जरूर उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और केंद्र ने एक अच्छा ये भी किया, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, गृह मंत्री जी ने स्वयं हमारे केंद्रीय मंत्री को भेजा, और किरण रिजिजू जी 2 दिन मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी कई जगह का जो है भ्रमण किया, और उन्होंने भी केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
আপনারা শুনলেন আমাদের কনভারসেশন। এখানে রাজু বিস্ট যেভাবে বলার চেষ্টা করেছেন, আমি তাকে সাধুবাদ একটা বিষয়ে জানাবো যে একাধিক বিজেপির লোককে আমরা কিন্তু ফোন করে সদুত্তর পাই না, কখনো সুইচ অফ, কখনো ফোন ধরে না, কখনো ব্যস্ত থাকে, কিন্তু রাজু বিস্টকে একবার যোগাযোগ করার সাথে সাথেই তিনি ফোন তুলেছেন, তিনি ঘুরিয়ে ফোন করেছিলেন এবং তিনি আমাদের যা প্রশ্ন ছিল, সাধারণ মানুষের মনে যা প্রশ্ন ছিল সেটা করাতে উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু এই উত্তরে আপনারা কতটা স্যাটিসফাইড সেটা আমি জানি না, কারণ এখানে একটা বিষয় আমি বললাম আপনাদের যে বিজেপি এমপিরা যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করছেন, সাথে সাথে কিন্তু তাকে নরেন্দ্র মোদীকেও দরবার করা দরকার ছিল, কারণ এই প্রকল্পের জন্য এখনো পর্যন্ত 2525 কোটি টাকা ভারত সরকারের পেন্ডিং রয়েছে এবং এই পেন্ডিং এর জন্যই বাকি কাজটা কিন্তু থমকে রয়েছে। কারণ এই প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে 4900 কোটি টাকা অনুদান, সেটা কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই রিলিজ করে কাজ করে দিয়েছে। বাকি টাকার জন্য যে কাজ আটকে রয়েছে, সেটার জন্য আমার মনে হয় বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট নরেন্দ্র মোদী অথবা অমিত শাহকে ফোন করলেই কাজটা দ্রুত মিটে যেত। সকলে ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের জন্য এই তথ্যভিত্তিক ভিডিও আরো নিয়ে আসবো। সকলে সঙ্গে থাকুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, বন্দে মাতরম।